Raise your nose. 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 Nose ga eh. Nose. I love you. I love you. Bukal. Ala, tawag mo si ate. You want to eat papay? Eat? It's papay. Oh. Tawag mo si Papa. Tawag mo si Papa. Ate? Papa? How about Papa? Papa. Ada o Papa? Ada o Papa. Where's your nose? Nose. Hi? Ang nakaraan sa Pinoy Big Brother Gen 11, nakilala natin ang bagong housemate na may koneksyon kay Jolie.